Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Arsa ananga imam be ɲɔgɔn bolo a Sheikh Usman Kuma fizahullah. N'a fɔ alhamdulillah a y'a jateminɛ cogo min arsa an bɛ sunkalo kɔnɔna la sunkalo tile 10 laban alhamdulillah an b'o kɔnɔna la usazi ye fasamantiya caman fɔ an ye a kɔnɔna la alhamdulillah f'a da sera layilatul qadri su ma usaz layilatul qadri su fasamantiya jumɛn ni fasamantiya jumɛn de b'a la min tɛ su tɔw kɔnɔna la. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lailatul Qadr shu ne o bɛ wele dɔw fɛ ko donba su ne a bɛ tile 10 laban in de kɔnɔ. Tile 10 laban a b'o de kɔnɔ. I n'a fɔ kira sallallahu alaihi wasallam a y'a fɔ an ye hadisa kɔnɔ cogo min na. Hadisa tɔw fana bɛɛ b'a yira tile 10 laban in de kɔnɔ. Nka a kɔni bɛ tile 10 laban in kɔnɔ. O tuma ni maa min b'a ɲini n'i t'a fɛ ka jɛ a ɲini tile 10 laban in kɔnɔ. Kabiri tile 20 don wula fɛ i b'a ɲini daminɛ. Ayiwa fasamantiya in a bɛ fɔ kosɛbɛ a ka fisa su kelen ka fisa ni kalo 1000 ye. O tuma kalo 1000 o ye san 80 ko ye. Nka a fasamantiya an k'a da kɛnɛ kan i n'a fɔ hadisaw bɛ baaraw fasamantiyaw fɔ cogo min. An ka kuranna min ni o ka bon ni fɛn bɛɛ dugumakolo in sanfɛ ka d'a kan Ala kumakan don. Sunkalo yɛrɛ bonyaba sɔrɔ ni kuranna jiginni ye. Ka d'a kan kuranna yɛrɛ jiginna Lailatul Qadri de la. Ka bɔ Ala fɛ ka na sankaba fɔlɔ la ani ka bɔ sankaba fɔlɔ in fana la ka na dugumakolo kɔnɔ dugumakolo sanfɛ san 23 kɔnɔ o fana daminɛna ayiwa Lailatul Qadr la riwayaw la. Kuranna ka bon sunkalo yɛrɛ bonyaba sɔrɔ ni kuranna jiginni ye fana. O kuranna in min ka bon ni sunkalo ye bonyaba sɔrɔ ni kuranna in jiginni ye a kɔnɔ. Kuranna ka kalan ka jigin n'o ye khatmu ye an ka jate dɔ minɛ a kan. Ni maa min ye kuranna jigin ka kalan ka jigin ka bɛɛ kalan ka jigin waati wɛrɛ kɔnɔna na a bɛ i n'a fɔ i bɛ baara ɲuman min n'i b'o sɔrɔ baraji min n'i b'o sɔrɔ n'an ye baara ɲumanw barajiw multiplier n'i ye kuranna jigin waati wɛrɛ la a baraji ani sunkalo baraji an k'u da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n'i ye kuranna kalan ka jigin sunkalo kɔnɔ Lailatul Qadr tɔle sunkalo kɔnɔ dɔrɔn n'i ye kuranna kalan ka jigin a bɛ i n'a fɔ i ye kuranna kalan ka jigin siɲɛ 700 de waati wɛrɛ kɔnɔ. Kuranna jigin ko kelen a bɛ i n'a fɔ i y'a jigin siɲɛ 700 waati wɛrɛ kɔnɔ min tɛ sunkalo ye. Donc n'i ye kuranna jigin siɲɛ 1 waati wɛrɛ a bɛ jate i n'a fɔ i y'a jigin siɲɛ 10. Bon o bɛ ɲuman min las'i ma n'i ye kuranna jigin sunkalo la a bɛ i n'a fɔ i y'a jigin waati wɛrɛ siɲɛ 700 a bɛ baraji min s'i ma baraji miliyari 15 miliyari 15 a b'o de las'i ma. Voilà o bɛ sɔrɔ cogo di kuranna alphabet i b'o multiplier par 10 ka tila k'o multiplier baraji 10 k'a multiplier siɲɛ 700 o tuma o bɛ taa o la. Nka ni an nana sunkalo ta la a tile 10 laban ni ye sunkalo ta ye an y'o de fɔ min tɛ Lailatul Qadr ye. Sunkalo tile bɛɛ lajɛlen n'a su bɛɛ lajɛlen ka Lailatul Qadr kelen de tɛ nin na. Ka kuranna kalan ka jigin Lailatul Qadr kɔnɔ o baraji ka bon dɛ. A bɛ i n'a fɔ i y'a jigin siɲɛ joli waati wɛrɛ kɔnɔ
a bɛ n'a fɔ i y'a jigin siɲɛ 21,000,000. Allahu akbar. Siɲɛ 21,000,000. Allahu akbar. Kosɛbɛ. Alhamdulillah. N'i ye kuranna jigin Lailatul Qadri su kelen a bɛ n'a fɔ i ye kuranna jigin waati wɛrɛ kɔnɔ siɲɛ 21,000,000. Allahu akbar. O baraji dun o ye baraji joli ye à peu près 7,000 milliards baraji. 7,000 milliards baraji. Baraji 7,000 milliards. Voilà. A jateli man gɛlɛn kuranna alphabet hakɛ dɔnnen don. I b'o multiplier par 10 ka tila k'a multiplier par 70 ka tila k'a multiplier ayiwa tile hakɛ la k'a multiplier kalo 1,000 n'a banna. Alhamdulillah. Ko gɛlɛn tɛ o. Ko gɛlɛn tɛ. Bon o la an b'a faamuya k'a fɔ kira ko sallallahu alaihi wasallam sunkalo kɔnɔ baraji bɛ multiplier ka 1000% tɛ dɛ ka taa fɔ 70,000%. Lailatul Qadri fana b'o ɲɛ. O fana b'o ɲɛ. O tuma an ye kuranna ta ye Lailatul Qadri ka tila k'a baraji ye. Ka tila k'a baraji ye. O tuma maa min bɛ se ka kuranna jigin hali siɲɛ ba yirigaw kuma ma se ka se miliyɔn yirigaw ma o mɔgɔ tɛ o mais su kelen n'i y'a lajigin kalan k'a jigin a bɛ i n'a fɔ i y'a jigin siɲɛ 21,000,000. Bon o kuranna bɛɛ kalanni o ka gɛlɛn bɛɛ ma o nka Ala ye nɔgɔya di. Kosɛbɛ maa bɛ se ka kuranna jiginni ka baraji sɔrɔ ni sira caman ye. O dɔ ye jumɛn ye Qul huwallahu in k'a kalan siɲɛ 7 a bɛ i n'a fɔ i ye kuranna jigin. Ka sɔrɔ i m'a bɛɛ kalan. Ka d'a kan kira k'a ma Qul huwallahu kalanko kelen o ye kuranna tiɲɛ ye a bɛ i n'a fɔ kuranna tilan 3nan. O tuma n'i ye Qul huwallahu kalan siɲɛ 7 i ye kuranna jigin. O tuma n'i y'a kalan siɲɛ 10 a bɛ i n'a fɔ i ye kuranna jigin siɲɛ joli siɲɛ 7 tɛ. N'i ye Qul huwallahu kalan siɲɛ 100 a bɛ i n'a fɔ i ye kuranna jigin siɲɛ 73. O tuma ni maa min tɛ dɔwɛrɛ dɔn ni Qul huwallahu tɛ n'i sera ka Qul huwallahu kalan don o don i b'a kalan siɲɛ 100 tile 10 ni su kɔnɔ a bɛ i n'a fɔ don o don i bɛ ka kuranna jigin siɲɛ 73. Kira ka hadisi de sallallahu alaihi wasallam ta'dilu sulus al-Qur'an. O tuma Qul huwallahu kalan ko 7 o ye kuranna jigin ko kelen ye. N'i b'i jija sunkalo tile 10 kɔnɔ a su 10 laban in kɔnɔ su o su i k'a kalan siɲɛ 100 fo ka taa seli don se. O tuma a bɛ i n'a fɔ su o su e bɛ kuranna jigin siɲɛ 73 de siɲɛ 73. Yarɔ o baraji mana fɔ k'a fɔ o baraji kuranna jigin ni baraji 7,000 milliards a bɛ i n'a fɔ i ye kuranna jigin fana siɲɛ 21,000,000. O titiri n'i y'o sɔrɔ i ye fɛnba sɔrɔ dɛ. Fɛn min ka bɔ ni diɲɛ bɛɛ ye i y'o de sɔrɔ. O tuma nin ye kuranna ye kuma teliya kama an bɛna seli fana la ka d'a kan sunkalo su a bɛ ɲɛnamaya ni seliw ye kosɛbɛ. Seliw ye kosɛbɛ. An ka exemple kelen nati ni maa min ye san 100 kɛ i bɛ ka seli san 100 i bɛ ka seli i si sento i si daminɛ t'o la dɛ yɔrɔ o b'a sɔrɔ i si bɛ san 115 san 120 na yanni ka balo n'i ye san 100 kɛ don o don i bɛ seli su ni tile i ma don kelen bila fardaw o b'a la nafilaw b'a la yɔrɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ taa bɛn i n'a fɔ arakan 34 arakan 34 tuma maa min bɛ arakan 34 seli don o don a ye san 100 k'o la a ye san 100 k'o la voilà arakan 34 o détail bɛ yen nɔ farda o ye 17 ye sunnaw sunan rawatibu o ye 12 ye n'o faral'o kan o ye 29 ye n'i ye witiri far'o kan o ye 30 ye n'i ye walaha arakan 4 far'o kan 34 tuma nin kun ye kira ka taabolo de ye seli la o ne dugutila seli tɛ kelen ye o tuma ni maa min ye san 100 kɛ i bɛ ka fardaw ni nafilaw seli arakan 34 don o don san 100 a bɛ i n'a fɔ i ye arakan joli sɔrɔ san 100 kɔnɔ o ye
arakan million tan fila ani 224,000 san kɛmɛ i bɛ jɔ ko 34 seli don o don i ye san kɛmɛ k'o la a bɛ i n'a fɔ i ye arakan hakɛ min seli san kɛmɛ kɔnɔ 12,224,000 san kɛmɛ kɔnɔ o tuma an kana Lailatul Qadri su kelen maa min mana su tan in ɲɛnamaya i bɛ ka seli a kɔnɔ arakan fila dɔrɔn su o su e bɛ arakan fila sɔrɔ ko seli Ala ye tile tan laban in kɔnɔ yarɔ i bɛ Lailatul Qadri kɔni sɔrɔ ne arakan fila in ye o Lailatul Qadri su arakan fila dɔrɔn o valeur ye joli ye o bɛ i n'a fɔ n'i ye arakan 42,000 de seli yarɔ san 42,000 arakan 42 millions arakan jɔ ko 42,000 Lailatul Qadri arakan fila bɛ bɛn o de ma o tuma n'i b'a fɛ k'o sɔrɔ tile tan laban in su o su i ka nafilaw seli dɔrɔn bon n'i ye o su kelen ye arakan fila n'o bɛ bɛn arakan 42,000 ma a valeur bɛ bɛn Ala b'a sara o de la a bɛ i n'a fɔ i y'o de seli o bɛ i n'a fɔ maa min ye san 350 kɛ seli la a ma don kelen bila don o don fana a bɛ arakan 34 de seli su ni tile kɔnɔ o tuma arakan fila ye san 350 arakan 34 don o don san 350 kɔnɔ o bɛnna Lailatul Qadri arakan fila dɔrɔn ma o tuma comparaison tɛ yen comparaison tɛ wala maa minnu bɛ su bɛɛ k'a la an bɛna se o fana ma min kɔni ye kuma koloma yɔrɔ ye o de ye n'i ye arakan fila dɔrɔn seli Lailatul Qadri kɔnɔ su kɔnɔ o kɔrɔ ye i ye su tan laban in bɛɛ kɛ i bɛ ka arakan fila dɔrɔn de seli o bɛ i n'a fɔ i ye arakan 42,000 de seli Ala b'a sara n'o de ye o kɔrɔ ye maa min ye san 350 kɛ don o don a bɛ arakan 34 seli don o don a bɛ arakan 34 seli a ye san 350 k'o la o de ni Lailatul Qadri arakan fila o de n'o bɛ kɛ kelen ye o tuma fasamadiya dan kɔni de ye Ala k'a yira an na k'a bato nɔgɔya an ye